Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muntaha. Saya Mister Muntaha. Di sini saya ingin melaporkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Husniawati SPD, mengenai kegiatan gladi yang kami laksanakan pada sore tadi. Untuk hasil gladi sebagaimana dalam video, mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa mengamati secara langsung, dan kami atas nama guru pembina mengucapkan terima kasih, di mana kami telah dipercaya untuk membina anak-anak. Dan juga saya mohon maaf apabila selama ini cara kami membina kepada anak-anak masih dirasa ada yang kurang sempurna. Sepertinya dalam gladi saya rasakan memang masih ada 2 anak yang patut disayangkan. Tapi semoga nanti pada waktu tampil di acara atau kegiatan berseni, anak-anak bisa lebih baik daripada gladi yang ditampilkan dalam video. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang terhormat Panitia Lomba Pidato Bahasa Indonesia, yang terhormat para dewan juri, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kami dapat menghadiri pertemuan ini tanpa masalah dan hambatan. Kedua, semoga salawat dan salam selalu menyertai Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jalan yang salah ke jalan yang benar, dan dari kebodohan menuju kepintaran, yaitu agama Islam. Ketiga, berdiri kami di depan hadirin sekalian, kami ingin menyampaikan pidato dengan judul Pendidikan Madrasah Mewujudkan Islam yang Damai. Hadirin yang saya hormati, madrasah merupakan institusi pendidikan yang memadukan ilmu pengetahuan umum dengan pendidikan agama. Oleh karena itu, madrasah memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun generasi yang berakhlakul karimah. Tujuan pendidikan di madrasah bukan hanya mencetak siswa yang cerdas dalam pengetahuan duniawi, tetapi juga dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Hadirin yang saya hormati, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita diperintahkan untuk selalu menjaga kedamaian dan mencegah segala bentuk kerusakan. Sebagai lembaga pendidikan, di madrasah mengajarkan nilai-nilai Islam yang damai ini dengan mengajarkan toleransi, saling menghormati, dan kasih sayang pada sesama. Rasulullah SAW juga bersabda, Al-Muslimu ahul Muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzalimi dan tidak akan menyerahkannya kepada musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tidak menzalimi atau menyakiti orang lain, serta senantiasa mendukung sama Muslim dalam kebaikan. Di madrasah, para guru mendidik siswa agar menjadi pribadi yang santun, penuh kasih, dan menghormati perbedaan. Nilai-nilai ini adalah kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Hadirin yang saya hormati, Islam adalah agama yang cinta damai.
agama yang mengajarkan rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu, pendidikan di madrasah senantiasa diarahkan untuk melahirkan generasi Islam yang mampu menjunjung tinggi perdamaian dan persaudaraan. Melalui pendidikan ini, kita berharap para generasi muda dapat menjadi teladan dalam menyebarkan ajaran Islam yang damai, rahmatul lil alamin, membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar, dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang merugikan. Maka dari itu, mari kita semua mendukung dan mengembangkan pendidikan di madrasah demi terwujudnya generasi penerus yang mampu membangun perdamaian, berkontribusi bagi bangsa, dan memancarkan nilai-nilai Islam yang damai. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa mendukung pendidikan di madrasah dalam mewujudkan Islam yang damai. Terima kasih atas segala perhatian saudara dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang terhormat Panitia Lomba Pidato Bahasa Indonesia, yang terhormat para dewan juri, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kami dapat menghadiri pertemuan ini tanpa masalah dan hambatan. Kedua, semoga salawat dan salam selalu menyertai Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang salah ke jalan yang benar dan dari kebodohan menuju kepintaran, yaitu agama Islam. Ketiga, berdiri kami di depan hadirin sekalian, kami ingin menyampaikan pidato dengan judul Pendidikan Madrasah Mewujudkan Islam yang Damai. Hadirin yang saya hormati, madrasah merupakan institusi pendidikan yang memadukan ilmu pengetahuan umum dengan pendidikan agama. Oleh karena itu, madrasah memiliki peran yang strategis dalam membangun generasi yang berakhlakul karimah. Tujuan pendidikan di madrasah bukan hanya mencetak siswa yang cerdas dalam pengetahuan duniawi, tetapi juga dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan perdamaian tengah-tengah masyarakat. Dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Hadirin yang saya hormati, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita diperintahkan untuk selalu menjaga kedamaian dan mencegah dari segala bentuk kerusakan. Sebagai lembaga pendidikan, madrasah mengajarkan nilai-nilai Islam yang damai ini dengan mengajarkan toleransi, saling menghormati, dan kasih sayang kepada sesama. Rasulullah SAW juga bersabda, Al-Muslimu al-Muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzalimi dan ia tidak menyerahkannya kepada musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tidak menzalimi atau menyakiti orang lain, serta senantiasa mendukung sesama muslim dalam kebaikan. Di madrasah, para guru mendidik siswa agar menjadi pribadi yang santun, penuh kasih, dan menghormati perbedaan. Nilai-nilai ini adalah kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Hadirin yang saya hormati, Islam adalah agama yang tidak damai, agama yang mengajarkan rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu, pendidikan di madrasah senantiasa diarahkan untuk melahirkan generasi Islam yang menjunjung tinggi prinsip perdamaian dan persaudaraan. Melalui pendidikan ini, kita berharap para generasi muda dapat menjadi teladan dalam menyebarkan ajaran Islam yang damai, rahmat lil alamin, membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar, dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang merugikan.
berkontribusi bagi bangsa, dan memancarkan nilai-nilai Islam yang damai. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa mendukung pendidikan madrasah dalam mewujudkan Islam yang damai. Terima kasih atas segala perhatian saudara dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, raisal jalsati limusabaqatil hitabati bil lughatil arabiyyah. Hadratal muhtaramin, jami'al hukami bihadhil khitaba, ma'asyiral hadirina wal hadira, rahimakumullah. Awalan, naskurullaha ta'ala alladhi a'tana ni'aman kasyiratan hatta nastati'a an nahdhura fi hadzal majlis bi ghairi urdin wala mani'in. Saniyan, nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yarsuduna minadh-dhulumati ilan nur, minadh-dhalalati ilal haq, wa minal jahiliyati ilal islamiyah, wa huwa dinul islam. Wa salisan, kunna naqumu amamakum nuridu an uqaddima lakum hitabatan tahtal mawdu' at-talimul madrasiyyu yuhaqqiqul islam as-salamiyah. Ayyuhal mustami'una rahimakumullah, al-madrasatu hiya muassasatun talimiyatun tajma'u bainal ilmi ami wa ta'limid dini, walidhalika fa innaha tal'abu dawran istirati jiya jiddan fi taskili jilin di ahlakin nabilatin. Hadafut ta'limi fil madrasati laysa faqat intaja tullabin yatamatta'una bifikrin wadihin fi umurid dunya, bal aidan ta'miqu imanihim wa taqwahum lillahi subhanahu wa ta'ala. Kamuslimin alaina mas'uliyatu tahqiqis salami fil mujtama'i. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Al-Qur'anul suratul Al-A'rafi ayatus sadisatu wal khamsun. Makna hadhil ayah, la tansurul fasada fil ardi ba'da islahiha wa ta'muha bisolahi wa ta'ati. Ayuhal mustabi'una rahimakumullah, tudakiruna hadhil ayah bil khirsi alal khifati alas salam wa man'i kulli anwa'i fasad kamu asasatin ta'limiyatin turabbil madrasatu qiyamal islamis silmiyati bitalimit tasamuhi wal ihtiramil matabadali war rahmati lil akharin. Fil madrasati yu'allimuna tulaba kaifa yusbihuna sahsiyatin ladifatan rahimatan tahtarimul ikhtilafa. Hadhil qiyamu hiya fatihu raisiyatu li insa'in mustama'in silmiyin wa mutanaghimin. Ayuhal mustami'una rahimakumullah, al-islamu dinus salam, dinu yu'allimu rahmata li jami'il khulq, lidhalika fa inna talima fil madarisi yuwajjahu dawman li intaji jilin islamin yatamassaku bibadi islam wal ikha, wa min khilali hadat talim na'mulu an yusbiha jilus sabbu qudwatan fi nashri ta'alimil islamis silmiyati rahmatan lil alamin, jaliban khairal muhitihi wa mutajanniba syifatid dharra. Walidhalika falnu'ayyid wa nu'aziz jami'at talima fil madarisi min ajli intaji jilin qadirin ala bina'is salam wal musahamati fil watan wa tansyidi qiyamil islamis silmiyah. Ayuhal mustami'una rahimakumullah, ilahuna tantahi kalimati haula talimil madrasi yuhaqqiqul islam as-salamiyah. Atamanna an yakuna ma qultuhu mufidan wa mulhiman lana jami'an li muwasalati da'mi talimil madrasi fi nashri islamis silmi. Syukran jazilan li husni ihtimamikum wa atadhiru idha wajadtum akhta'an fi kalami na'mulu an yakuna fi dhalika naf'un wa naltaqi fi fursatin wa hadasin munasibin wa ila liqa'in akhar wa akhiru kalami aqulu lakum jami'an
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratal muhtaramin Raisal jalsati li musabaqatil hitabati fil lughatil arabiyyah. Hadratal muhtaramin jami'al hukam li hitabah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Awalan nashkurullah ta'ala alladhi a'tana ni'aman kasiratan hatta nastati'a an nahdura fi hadal majlis bighairi urdin wala mani'in. Salina nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yarsuduna minad dhulumati ilan nur, minad dhalalati ilal haq, wa minal jahiliyati ilal islamiyati, wa huwa dinul Islam. Wa salisan kunna nakumu amamakum nuritu an uqaddima lakum hitabatan tahtal maudu'i at-ta'limu al-madrasiyyu yuhaqiqul Islam as-salamiyah. Ayyuhal mustami'una rahimakumullah. Al-madrasatu hiya muassasatun ta'limiyatun tajma'u bainal ilmil ami wa ta'limid dini. Walidhalika fa innaha tal'abu dawran istiratijiyan jiddan fi taskili jilin bi ahlakin nabilatin. Hadafut ta'limi fil madrasati laisa faqat intajatul labin yatamatta'una fi fikrin wadihin fi umurid dunya, bal aidan ta'miku imanihim wa taqwahum lillahi subhanahu wa ta'ala. Kamuslimina alaina mas'uliyatu tahqiqis salami fil mujtama'i. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Al-Qur'anu as-suratul a'rafi al-ayatus sadisatu wal khamsuna. Makna hadhil ayah la tansuru fasadda fil ardi ba'da islahiha wa da'amuha bisolahi wa ta'ati. Ayyuhal mustami'una rahimakumullah. Tudakkiruna hadhil ayah bil hirsi alal hifadi alas salami wa man ikulli anwa'il fasad. Kamu asasatin ta'limiyatin turabbil madrasatu qiyamal islami silmiyah bita'limit tasamuhi wal ihtirami al mutabadali war rahmati lil akharin. Fil madrasati yu'allimul muallimuna tulaba kaifa yusbihuna sahsiyatin latifatan rahimatan tahtarimul ihtilafat. Walidhalika hadihi qiyamuh ya al-mafatihur ra'isiyatu li insai mujtama'in silmiyin wa mutanagimin. Ayyuhal mustami'una rahimakumullah. Al-Islamu dinus salam, dinun yu'allimur rahmata li jamil halki. Lidhalika fa inna ta'lima fil madarisi yuwajjahu dauman li intaji jilin islamiyan yatamassaku bima badi islami fil mujtama'i. Wa min hilali hadat ta'limi na'mulu ayyus bihal jillus sabu kudwatan fi nasri islami silmiyah rahmatan lil alamin jaliban al khaira limuhitihi wa mutajaniban asifatid darra. Walidhalika fal nu'ayyid wa nu'aziz jami'an at-ta'lima fil madarisi min ajli intaji jilin qadirin ala bina islam wal musahamati fil watani wa tajsidi qiyamil islami silmiyah. Ayyuhal mustami'una rahimakumullah. Ilahuna tantahi kalimati haulat ta'limil madrasi yuhaqiqul Islam as-salamiyah. Atamanna ayyakuna ma qultuhu mufidan wa mulhiman lana jami'an at-ta'lima fil madarisi yajau dauman fi nasri islami silmiyah.
Syukron jazilan li husni ihtimamikum wa tadiru idza wajadtum ahto'an fi kalami. Na'mulu ayyakuna fi dalika naf'un wa naltaqi fi fursatin wa hadasin mumasilin. Wa ila liqa'in ahur wa akhiru aqulu lakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Excellency, the Committee of English Speech Contest. Excellency, our great jury, dear audience, ladies and gentlemen. Firstly, let's thank to our good Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us the mercies and blessing until we are able to edit this meeting without any trouble and obstacle. Secondly, my salat and salam always be with our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who broke us from the darkness to lightness, from the wrong right to right way, and from the stupidity to the cleverness, namely Islamization. Thirdly, standing in front of you all, I would like to present my speech under the title Madrasah Education Realizing Peaceful Islam. Dear audience, ladies and gentlemen, the madrasah is an educational institution that the madrasah is an educational institution that combines general knowledge with religious education. Therefore, it plays a very strategic role in shaping generation with noble character. The goal of education in the madrasah is not only to produce students who are intellectually bright in worldly matters but also to deepen their faith and devotion to Allah Subhanahu wa Ta'ala. As Muslims, we have a responsibility to establish peace in society. In the Quran Surah Al-A'raf, verse 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala said, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. And do not cause corruption on the earth after it has been set in order. Dear audience, ladies and gentlemen, this verse reminds us to always maintain peace and prevent all form of destruction. As an educational institution, the madrasah instills the peaceful of Islam by teaching tolerance, mutual respect, and compassion for others. The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam also said, Al-Muslimu ahul Muslim, la yuzlimuhu wa la yuzlimuhu. Muslim is a brother to another Muslim, and does not appreciate upon him. Hadith narrated by Bukhari and Muslim. This hadith teaches us to be people who do not oppose or harm for others and to always support fellow Muslim in goodness. In the madrasah, teachers educate students to become polite, caring individuals who respect differences. These values are the primary keys to creating an harmonious society. Dear audience, ladies and gentlemen, Islam is a religion of peace, a religion that teaches merciful creation. Therefore, in the madrasah, teachers educate. Therefore, in Therefore, the education in madrasah is always directed at producing an Islamic generation that uphold the principles of peace and brotherhood. Through this education, we hope that the younger generation can be role models in spreading the peaceful teaching of Islam, Rahmatan lil Alamin, bring goodness to their surrounding and avoiding harmful trends. And let us all support and promote madrasah education to realize a future generation that can build peace, contribute to the nation, and embody Islam's peaceful values. Dear audience, ladies and gentlemen, that all my speech about the madrasah education realizing peaceful Islam. I hope that what I have shared is beneficial and inspires us all to continue supporting madrasah education in promoting peaceful Islam.
Thank you very much for all your attention. Please forgive me if you have one mistake during my speech. Hopefully, it will be useful and we can meet again in the same if an opportunity. Goodbye and see you next time. The last say all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Excellency, the Committee of English Speaks Contest. Excellency, all grand juries, dear audience, ladies and gentlemen. Firstly, let's thank to our good Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us the mercies and blessings until we are able to attend this meeting without any troubles and obstacles. Secondly, my salawat and salam always be with our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who brought us from the darkness to lightness, from the wrong way to the right way, and from the stupidity to the cleverness, namely Islam religion. Thirdly, standing in front of you all, I would like to present my speech under the title Madrasah Education Realizing Peaceful Islam. Dear audience, ladies and gentlemen, the madrasah is an educational institution that combines general knowledge with religious education. Therefore, it plays a very strategic role in shaping a generation with noble character. The goals of education in madrasah is not only to produce students who are intellectually bright in worldly limits, but also to deepen their faith and devotion to Allah Subhanahu wa Ta'ala. As Muslims, we have a responsibility to establish peace in society. In the Quran, Surah Al-A'raf, verse 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala said, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. And do not cause corruption on the earth after it has been set in orders. Dear audience, ladies and gentlemen, this verse reminds us to always maintain peace and prevent all forms of destruction. As an educational institution, the madrasah instills the peaceful values of Islam by teaching tolerance, mutual respect, and compassion for others. The Prophet Muhammad SAW also said, Al-Muslimu akhul Muslim, la yadrimuhu wa la yuslimu. A Muslim is a brother to another Muslim. He does not oppress him nor does he abandon him. Hadith narrated by Bukhari and Muslim. This hadith teaches us to be people who do not oppress or harm others, and to always support fellow Muslims in goodness. In the madrasah, teachers educate students to become polite, caring individuals who respect differences. These values are the primary keys to creating a peaceful and harmonious society. Dear audience, ladies and gentlemen, Islam is a religion of peace, a religion that teaches mercy for all creation. Therefore, the education in madrasah is always directed at producing an Islamic generation that upholds the principles of peace and brotherhood. Through this education, we hope that the younger generation can be role models in spreading the peaceful teachings of Islam, rahmatan lil alamin, bringing goodness to their surrounding and avoiding harmful threats. Hence, let us all support and promote madrasah education to realize a future generation that can build peace, contribute to the nation and embody Islam's peaceful values. Dear audience, ladies and gentlemen, that's all my speaks about the madrasah education realizing peaceful Islam. I hope that what I have shared is beneficial and inspire us all to continue supporting madrasah education in promoting peaceful Islam. Thank you very much for all your attention. Please forgive me if you have one mistake during my speech. Hopefully it will be useful and we can meet again in same event and opportunity. Goodbye and see you next time. The last I say you all,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.